ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗାଥା ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଭକ୍ତି ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବୃଷଭାନନ୍ଦିନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ରାଣୀ ଗୋଟେ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି ରସ ବିସ୍ତାର କରିବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଆମେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବୁ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଉଚ୍ଚରଣେ ପତ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ତାରେ ଧାରଣ କଲେ କି ପଞ୍ଚକୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ମୁଁ ବିଟପି ହେଇଯିବି ବିଟପି ମାନେ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ଯେମିତି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସदैव ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ମନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରେନି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୁଁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହନ୍ତି କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ପଣ୍ଡା ସୁଆର ମାନଙ୍କର ମା ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ सब ଆସିକି ବସିକି ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ମହାରାଜ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀ ପାଟ ମହାଦେବୀ महाराणी जब खबर पाइले दासी मानक द्वारा कि जड़े कम बयसर अति सुंदर देखा अति कमनीय और अति मधुर कंठरे भागवत ओडिया रे गाउथांती मां टिके आसिकी सुनिबा तो पाट महादेवी गजपति महाराज प्रतापरुद्रंकर महाराणी से सुनिबा थरे कर्णपात जेतले ही गला से रस लागी गला हरि रस मदिरा मदात्मतः भूमि बिलुठाम सामान्य मदिरार निशा तो गुटे राति रे भांगी जाए किंतु ए हरि कथार निशा जाको लागे से छाड़ी पारे तो पाट महादेव प्रतिदिन आके सुनन प्रतिदिन सुनन और एते प्रसन्न ही गले ए दासिन कोन उपहार देबी भाविले श्री क्षेत्र रे रहउचंती तांको रहिया पे भल जागाटे दरकार तेणु राणी मां तांकर अंतःपुर राणी हंसपुर जोटी महाराणी स्वयं निवास करुले से निजर निवास स्थान जगन्नाथ दास को दे दासे आज तू एई जागा रे बसवास कर एठी पठन साधन कर और आज तू राणी हंसपुर ही आपकर मठ हो तो अति बड़ींकर मठ से मठंकर ना हला बड़ ओडिया मठ बड़ देउलर पश्चिम उत्तर कोण पासेली साही से मठ विराजमान ये बड़ ठाकुर बड़ दियो बड़ देउल बड़ दांड तांक भक्त भी अति बड़ी तांक ठारू बड़ी की और तांक मठ छोट केंती हबो बड़ ओडिया से मठरे जगन्नाथ दास रहंती अनेक साहित्य अनेक काव्य रचना करंती और तांको जीवन चमत्कार रे भरी हिची आश्चर्य रे भरी हिची जगन्नाथ दास जीवन महाप्रभु पर सेवा केबे छाड़ंती सेवारो वंचित नो होइबी प्रभु एहि अळी श्री मरण अवधि श्रीमुख दर्शन मरण अवधि श्रीमुख दर्शन
को कहिबी दुख ए भाव रे महाप्रभु को बड़ी पाहंती द्वार पिठा ठारू नहीं की मंगल आरती मैलम अवकाश ठारू नहीं की बहुड़ पर्यंत सब नीति रे ठिया है महाप्रभु श्रीमुख को चाहुथिबे केते जणाण केते स्तुति गाउथिबे जय जय जगन्नाथ अनाथ जनकर ये जगन्नाथ दास का रचना हुआ नमस्ते प्रभु वासुदेव भगत जनक ये बड़ी भाव रे केते स्तुति केते जणाण महाप्रभु पुराण पंडा वंशरे तो जन्म ही छंती स्वयं श्रीमन महाप्रभु श्रीमन गौरांग महाप्रभु जो दिन अति बड़ी बोली कही देले से दिन तो तांको जस कीर्ति आउ बढ़ी गला स्वयं प्रताप पुत्र जेबे जानिले कि स्वयं महाप्रभु गौरांग महाप्रभु यांको अति बड़ी बोली कही चलती स्वयं राजा प्रताप पुत्र मध्य बड़ा आदर करते महाराणी आदर करती राजकर्मी माने आदर करती तेणु देउळ भितर तांको कोनोसी बाधा नथिला निर्बाधरे जो समय जो नीति जो सेवा चालीथिब स्वयं जाई उपस्थित रही महाप्रभु सेवा करथिले सेवारे सहयोग करुथिले धूप बेले अवकाश बेले महाप्रभु श्रृंगार आदि बेले अति निकट रे छिड़ा हेकी महाप्रभु सब सेवा करथिले सखाळु बहुड़ जाए देउळ रे रही महाप्रसाद छड़ा अन्य किछि पाउ नथिले जदि पाइबे तो महाप्रभु आज भी एई बड़ी भक्त अछंती जगन्नाथ खाइले खाइबे और जगन्नाथ सोइले महाप्रसाद पाइबे और रात्रि बहुड़ परे मठ फेरिबे दिने दिन अर्धरात्रि ही जिवो महाप्रभु न पहुड़िला जाए देउळ बासुदेव मंदिर बंद हेले अब महाप्रसाद नहीं के आथिबे आसिला बेले महाप्रसाद नहीं के आथिबे अब पुनः इच्छा लागिले महाप्रसाद के वैभव रे टिके निर्माण ले टिके पाई विश्राम अरे केते पंडा स्वार माने राजकर्मी माने आश्चर्य घटना देखिले जेबे जगन्नाथ दासे बड़ी रात्रि रे देउळ रो फेरुतले मठ अब मठ को प्रवेश कला परे सुंदर स्त्री अति सुंदर स्त्री जहां को मुख को देखिले लागु नथिला कि माने पृथ्वीर सामान्य नारी हेतिबे अति सुंदरी कमनीय स्त्री दुईटा जगन्नाथ दास कर पछे पछे जीवे मठ भीतर प्रवेश करी जो घरे जगन्नाथ दास विश्राम करले से घर को जीवे और बड़ रात्रि जाए से भीतरे तांको सेवा शुश्रूषा करिवे और सूर्य उदय हेला पूर्व बाहरी और लोक तो अनेक बसी थांती कार भूलटे देखिले आमे ताको विस्तार करिबु ताको निंदा दबु कलंक दबु ईर्षाळु लोक मानक दृष्टि पड़ी थाए कि अमुक व्यक्ति रो कोनोसी भूल आमे देखि देबु तो देवे केते लोक देखि देले अरे 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 या के बाबाजी तिलक लगई कंठी पिंधी डोरो पोखरी बांधी बड़ भक्त होछि कोन गौरांग महाप्रभु यांके भितरे देखिले याको अति बड़ी बोली कहि देले तो हम गजपति महाराज ताको मुंड रे बसई छंती ये लोकना तो ठीक रूप चरित्रहीन लोक प्रतिदिन दुई स्त्री ता पाखु आसुंती ताको पछे पछे जानती देखंती जेबे 4-5 दिन देखिले कथा सीधा रजांग पाखु जाई रजांग जणैले छमु मणिमा क्षमा देवे आपण जहांकु एते बड़ उच्च कोट साधु बोली बुझुछंती हमर पाटो महादेई रानी मा जहांकु तांको रानी हंसपुर देई देइछंती एते पवित्र रानी हंसपुर और सेठी एते अपवित्र कार्य होउछि सेठी एते अनर्थ होउछि कलंक लागि गला कलंक लागिला कलंक लागिला भूल ही गला गौरांग महाप्रभु तो अति सरल से तो भावावेश रे रहंती भलो मन जानि पालंतिनी भाव
ପାଦରେ ପଡି ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ଅତି ବଡି ବୋଲି କହିଦେଲେ ଓ ଆପଣ ବି ଅତି ବଡି ବୋଲି ଭାବି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା କଣ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ରାଜା ତେବେ ସେ କେବେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। রায় কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস, ভৃত্যের ভৃত্য কর এই আমার আস। হাত যোড়ি মহাপ্রভু কহନ୍ତି হে গৌর সুন্দর মতে নিজর দাস ମାନଙ୍କର দাস কର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କର ସେବକ। ବଡ କଷ୍ଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ରାଜାର ମୁଖ ଦେଖୁନଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ, ରାଜାର ମୁଖ ଦେଖୁନଥିଲେ। সন্ন্যাসী হয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তার বল। সন্ন্যাসী এই স্ত্রী সহিত ভেটিব, রাজা সহিত ভেটিব, উচিত নহে। রাজা প্রতাপ ରୁଦ୍ର ବାର ବାର କହନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଯିବି। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କାଶୀ ମିଶ୍ର, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଆଦି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ସେବକ, ବଡ ଭକ୍ତ। ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଜସିକ ପ୍ରକୃତିର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯଦି ମତେ ବାର ବାର ବାଧ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପଳେଇ ଯିବି। ରାଜା ଅତି ବିକଳ କରନ୍ତି। ପାପୀ ନିଜ ଉଦ୍ଧାରିତେ ତାର ଅବତାର, ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଛାଡି କରିବେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର, এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆଛେନ ଅବତାର। ବୋଧେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଏତେ ପତିତ ହେଇଗଲା, ଏତେ ପାପୀ ହେଇଗଲା କି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଉପରେ କୃପା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମହାପ୍ରଭୁର ନା ପାଏ କୃପା ପ୍ରସାଦ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମୁଁ ନ ପାଇଲି ତ ଏ ରାଜା ପଦରେ ବସିକି କି ଲାଭ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର କହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଆମେ ହଇବ ଭିକାରୀ। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡିଦେବି, ଏ ରାଜପଦ ଛାଡିଦେବି, ସିଂହାସନ ଛାଡିଦେବି, ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି। ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ? ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କ ଉପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର କୃପା ହବନି। ଯେବେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ରାଜା ଅତି ବିଫଳ ହେଲେ, ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ ସମାନ, ସେ ବୁଝେଇଲେ କି ରାଜା ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ କି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥାରୂଢ ହେବେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବାବେଶ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ଆଉ ଯେବେ ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିବେ, ବାହ୍ୟ ଚେତନା ନଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ରାଜ ପୋଷାକ ଛାଡି ଦେଇ ସାମାନ୍ୟ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ କରିବ ପଠ, ଭାଗବତର ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀର ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ପାଠ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋପୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଆଉ ରାଜା ଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ହେଇଯିବ। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେଲା, ରଥାରୂଢ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଛାଡ଼ ଖାଇଆ ପଡେ ଭୂମି ଗଢି ଯାଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତ ଯେନେ ଭୂମି ହରିବୋଲ କହିକି ଉପରକୁ ବାହୁ କରି ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ପଡିଯାନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଗଡୁଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଇ ନେତ୍ରରୁ ପିଚକାରୀ ଭଳିଆ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ୱେଦ ଛୁଟେ ତାତେ ରକ୍ତୋଦ୍ଗମ, ସାରା ଶରୀରରୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱେଦ ବାହାରୁଥିଲା, ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ଜାଗା ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋମ ମୂଳ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଫାଟିକି ସେଠୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଇଏ ମହାଭାବ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି। ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ,
जज गग बोले बार बार तो एभली कीर्तन करंती अष्ट मृदंग बाजे 32 करताल नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य सब भक्त माने मिलि कीर्तन महाप्रभु केबे एपटे पड़ी जाउछंती केबे एपटे पड़ी जाउछंती नित्यानंद प्रभु होई बाहु प्रसारिया प्रभु ते धरिते चाहे इति उति धाया महाप्रभु पड़ी न जीवे क्षत न हिजो बोली नित्यानंद प्रभु तांको पड़ी के रखि बेड़ी के रखि तो रथ चाले केबे महाप्रभु रथ आगो को जाय कीर्तन करंती तो केबे निज मुंड को रथ रे लगै पछ पछ ठेलन जोडी महाप्रभु रही जेबे रथ सेठी रही जेबे पुणी महाप्रभु कीर्तन करके आगे जीवे पुणी नंदी घोष आगे एई ओली जगन्नाथ को सांगरे नहीं गुंडीचा घर पाखा पाखी पहुंची वृंदावने आइल कृष्ण एई प्रभुर भाव जब गुंडीचा घर रथ लागि जीवो महाप्रभु को लागिबो कि अक्रूर वृंदावन कृष्ण को मथुरा आनी आसीथिला आ एबे से मथुरा रो कृष्ण पुनः वृंदावन फेरी आसी तो गुंडीचा घर पाखरे आई तोटा बोली गोटे बगीचा उद्यान कीर्तन करी करी महाप्रभु थकी जाई क्लांत हो जाई और सेठी गोटे गछ तळे प्रेमावेश रे अर्ध निमित्त नेत्र ना पूर्ण बाह्य अवस्था अछि ना पूर्ण समाधि अछि एई भली भाव रे रही हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे एनो काले प्रताप रुद्र करिल प्रवेश से समय रे गजपति महाराज प्रताप रुद्र सामान्य धोती से पिंधि दीनहीन अकिंचन वेश रे आसिकी पहुंची महाप्रभु को प्रणाम कले महाप्रभु जानी पाता कि आसिकी की चेतना श्रीमद् भागवतर दशम स्कंधर रास पंचाध्याय रो गोटिए गोटिए श्लोक माने पाठ करिबे भगवान अपिता रात्रि सर्वोल्ल मल्लिका विक्षरन मनः चक्रे इस श्लोक माने सब गाइले निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा और रास पंचाध्याय भितरे गोपी गीत प्रसंग जे आते अब गोपी गीत श्लोक माने राजा गाइबा आरंभ करे जयतेधिकम जन्मना प्रजः स्वयत इंदिरा शश्वतत्रहि गोपी गीत गोपी श्लोक माने अब महाप्रभु आनंद रे बोलो बोलो बोले बार बार बोलो बोलो बोले बार बार राजा गोपी गीत श्लोक पढ़ुथंती महाप्रभु हार जाणु नाहन के बसिछि महाप्रभु को भाव रे एभली लागुछि कि मु वृंदावन रे अछि आ गोटे गोपी मो निकट रे बसी मते गोटे गोटे रास लीला रो दर्शन करे आ गोपी गीत श्लोक पढ़ी 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 तब कथामृत श्लोकटा पढ़िले तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम ए श्लोक जब राजा पढ़िबा को लागिले तव कथामृत श्लोक राजाए पढ़िल उठी महाप्रभु तारे आलिंगन जेमिति तव कथामृत श्लोक महाराज पढ़ी महाप्रभु भावावेश से उठी की राजा को गाढ़ आलिंगन करछन गाढ़ आलिंगन महाप्रभु आलिंगन पाई राजांकर चेतना गला सारा शरीर पुलकित हो गला रोमांचित हो गला दुई नेत्र अश्रु बाहरुछि महाप्रभु कहंती के तुमी केनो करो आमार हित अलक्षिते आसी सुनाओ कृष्ण लीलामृत किया मोर मो ऊपर एड़े कृपा करछो मो ऊपर एड़े कृपा करछो के तुमी से समय हाथों जोड़ी के बताओ कहंती मु राजा बोली कहिलेनी मु गजपति बोली कहि नाहंती राय कहेयामी तुमार दासेर दास हृदयेर हृदय कर
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସର ମତେ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଢନ୍ତୁ ଏଇ କୃପା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ଦିନଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ କୃପା ହେଇଗଲା। ମହାରାଜ ଆଉ ରାଜା ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ତ ଯେବେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ବଡି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଦେ ବି ରଜା ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ ତମେ ଅତି ବଡିଙ୍କ ବିଷୟ ଏଇଭଳି କଥା କହୁଛ। ସେ ଖଳ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମହିମା ମୁଁ ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ରହୁ ଆମେ ମିଛ କହୁନୁ। ଯଦି ମିଛ କହୁଛୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଭ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାର ବାର ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିଲେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ବି ସନ୍ଦେହ ପଶିଯାଏ। ମହାରାଜ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବି। ଆଉ ଯଦି କହିଥିବା କଥା ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଜୀବନ ପାଇବ। ମାନେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତାରେ ରଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ରଜା ଏକୁଟିଆ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପତି ବଡି ସମୟରେ ଦେଉଳ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ବାହାରିଲେ। ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହେଲା, ସିଂହଦ୍ୱାର ପଡିଲା, ଚାରିଦ୍ୱାର ପଡିଲା। ମଠକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହାତରେ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳିଆ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଠ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଧରା ପଡିବ, ଆଜି ଏ ପାଖଣ୍ଡି ଏ ବାବାଜୀକୁ ଆଜି ଧରା ପକେଇବା ବୋଲି ରଜାଙ୍କୁ ଗଲେ। ରଜା ଠିକ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଡାକିଦେଲେ ଛାମୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଖିରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅତି ବଡି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ବଡ ସନ୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କଣ କଲଙ୍କ ଲଗାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ 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 ବୋଲି ରଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ରଜା ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ପରସି ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଖରେ ବସି ବିଛଣା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ଘଷି ଦଉଛି, କିଏ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ଦଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି। ରଜା ଟିକେ ଦୂରରୁ ରହିକି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଲେ କି ରଜା ଦୂରରୁ ରହିକି ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମହାରାଜ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ବୋଲି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର କେ ସେବା କରେ ଅନ୍ତପୁର। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ଯେବେ ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରେ ପାଟ ମହା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଏ ସେବା କରେ? ପୁରୁଷ ସେବା କରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା କରେ? ନାରୀକୁ ନାରୀ ସେବା କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେବା କରେ। ରାଜା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି ମୁହିଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସୀ ଏ ବେନି ନିତ୍ୟ ଲୋକବାସୀ। ମୁଁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମୁଁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନାରୀ। ଆଉ ନାରୀକୁ ସदैବ ନାରୀ ସେବା କରେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ଯେ ମତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ନିତ୍ୟ ଲୋକ। এই পৃথিবীর নারী মানে নিত্য লোক, নিত্য গোলোক, নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য ধাম। এই দুই নারী প্রতিদিন আসନ୍ତି ଆମର ସେବା କରିକି। ଦୂରରୁ ରହିକି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ହେ ନୃପବର, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏ ଦୁଇ ନାରୀ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବଳ ଅଛି ୟାଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ନିଅ ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ନିଅ କି ଦୁଇ ଜଣ ରଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରିବାର ମାନେ ମଠକୁ ଚାରିଆଡେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜି ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ। ରଜା ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ସେ ଦୁଇ ନାରୀ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ କେହି ପାଇପାରିଲେ। ସବ ପରିବାର ମାନେ ଚାରିଆଡେ ମଠ ଆଡେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଯାଇକି ଖୋଜିଲେ। ଆଜି ରଜା କହିଲେ
मणिमा महाराज से दुई स्त्री बिजुली भलिया आसिले कोठी लुचि गले कोठी हजि गले कोठी अंतर्धान हे गले आमे जानि पारिलु नहीं। तो राजा से समय भीतर को गले एकुटिया जाय जगन्नाथ अष्टांग प्रणिपात कले हे अति बड़ी मु आपनकर महिमा रे संदेह करी बड़ भूल हे गला बड़ अपराध हे गला किंतु ए रहस्य मु जानि पारु आपण कहउछन नारी को नारी सेवा करे मु पुरुष को मु स्त्री को बुझी पारला से समय रे जगन्नाथ दास तांकर डोरो कोपिन खुली रजांक ऊपर को फिंगी देले और निजर नारी रूप देखि देखो राजा राजा देखि अबाक हो गले स्त्री रो सब चिन्ह सब अंग रजोवती नारी रो रूप धरि के बसते राजा साष्टांग प्रणिपात हेचंती हे अति बड़ी मु आपनकर महिमा जानि पारलिनी बड़ बड़ महापुरुष देखिली बड़ बड़ महात्मा देखिली किंतु आज जाई एई भली महापुरुष एई भली महात्मा मु देखि स्वयं राजा प्रतापरुद्र स्तुति करंती श्री जगन्नाथ दासित्वं गुप्त प्रेम स्वरूपिणी पूर्ति कृष्ण प्रिया राधा वस्या रामादि कीर्तने राधा भाव भावनीया जुबती पुरुष छवि न दृष्टम न श्रुतम वापि महत्व विदृशम मया। श्री जगन्नाथ दासित्वम आपण साक्षात जगन्नाथ दासी गुप्त प्रेम स्वरूपिणी अत्यंत गोपन रे अत्यंत गुप्त रे आपण ए लीला करूछंती से प्रेम को प्रकाशित करूछंती स्फूर्ति कृष्ण प्रिया राधा आपणक भितरे श्री कृष्णकर नित्य प्रिया नित्य लाहलिनी श्री राधा रानी कर स्फूर्ति होची राधा रानी कर स्मरण होची पश्चा रामादि कीर्तने आपण केवल मंत्र राज महामंत्र हरि नाम कीर्तन द्वारा ही वशीभूत हेबे अन्य उपाय रे आपणकर महिमा को केही जानि पारिबे। राधा भाव भावनीया जुबती पुरुष छवि आपण केबे पुरुष होचंती केबे स्त्री होचंती ए कथा केही जानि पारिबे। सप्तविंश दिनानैव पुं भावः जाति निश्चितः दिनत्रयं हि स्त्री भावः महोदय सिद्धि वैभव 27 दिन जगन्नाथ दास पुरुष रूप रे रहंती और मास 3 दिन रजोवती नारी रूप रे रहंती प्रतापरुद्र कहंती आजी जाए वो एई भली महापुरुष एई भली सिद्ध प्रणाम करी जगन्नाथ दास प्रतापरुद्र राजा जाई और से फल मान कठोर दंड देई आजी ठारू जदि मो राज्य रे साधु संतन को नारे किए जदि किछि कहिला आउ प्राण रे रखिबी नहीं आउ दिनकर कथा प्रतापरुद्रन को निकट गजपति को निकट जणे व्यापारी तांको ना हला काशीराम नायक काशीराम नायक जणे व्यापारी जे बोईतरे व्यापार करथले से समय रे समुद्र रे बोईत द्वारा नौका द्वारा व्यापार होता बड़ा व्यापारी प्रतापरुद्र को निकट को आसिले और राजा दुर्लभ वस्तु भेट देले श्रीखंड चंदन का शुद्ध कर्पूर शुद्ध कस्तूरी और चंदन मिश्रित करा गले श्रीखंड चंदन अर्ध कोश जाए जार सुगंधी व्याप्त हब एई भली वस्तु तो रजांक से वस्तु देले से गुंडा ही मिश्रित ही दहुतिला कहले रजा महाराज ये वस्तु अति दुर्लभ और आम प्रभु सुगंध प्रिय अलंकार प्रिय पुष्प प्रिय तेणु महाप्रभु चंदन लागी ये वस्तु आपण लागी तो से वस्तु को रजा धरी देउड़ को
और देवଳରେ जगन्नाथ दास भेटिले प्रणाम करिके से श्रीखंड चंदन जगन्नाथ दास को देदेले आ कहले हे अति बड़ी हे गुरुदेव ये चंदन मो पाइछि आपण स्वयं महाप्रभु को ये चंदन लागि हेला बेला आपण उपस्थित रही के ये चंदन महाप्रभु स्वयं करे आपण तो जगन्नाथ दास से चंदन धरी के मठ को पड़े महाप्रभु को लागि करी नहीं वो भाव रे थिले आप मठरे जाई मने पड़िला कि रजा मते देई चंदन जगन्नाथ को लागि करी से चंदन को सुंदर भाव रे पानी रे घोरी की सुंदर लेप प्रस्तुत करी की चंदन तक नहीं मठर कांथरे बोली दे मठर कांथरे बोली दे आ एक कथा लोक जाय राजा को कहिले महाराज आपण श्रीखंड चंदन देइथिले जगन्नाथ दास को और से तो जगन्नाथ को देई नहंती कि कोन से सेवक मान को देई नहंती चंदन आमे देखि से जाई के मठ कांथरे बोली दे राजा जे जगन्नाथ दास को प्रणाम करिया किंतु बड़ लोक बड़ उत्तर दबा किछि कहिले किंतु मन रे बड़ दुख हैला बड़ भरोसा करी एडे दुर्लभ वस्तु तांको देली अब से महाप्रभु न देई कांथरे देखि देली बड़ दुख रे राजा जगन्नाथ को दर्शन करिया आवे और जेबे गजपति जाय जगन्नाथ को दर्शन से श्रीखंड चंदन सुगंधी पूरा देवलो जाको मोह 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 बासुछि चारियाडे बासुछि चिन्हिले ये सामान्य चंदन रो सुगंधी नहे श्रीखंड चंदन रो सुगंधी भीतर को जाई सेवक मान को कहिले सेवक माने सिंहासन चढ़ी महाप्रभु श्रीअंग रे देखिले श्रीअंग रे श्रीखंड चंदन जानिले जगन्नाथ दास को ए भली भक्त ए पत्थर को फूल देई देले महाप्रभु फूल पत्थर को भोग लगाई देले महाप्रभु खाइते तो ए भली भाव रे जगन्नाथ दास को महिमा बहुत दिने राजा प्रताप रुद्र स्वयं आसी जगमोहन जगन्नाथ को दर्शन कले अब फेरला बेला देखिले कि जगन्नाथ दास जगमोहन रे तांको प्रणाम कले अब एठी जगन्नाथ को तत्व विषय किछि प्रश्न पचारि कि गुरुदेव वो महाप्रभु को सेवक महाप्रभु सेवा दैछथि किंतु महाप्रभु को रहस्य आज जे आबी जानि पारि वास्तव रे ये दारु विग्रह किए यांकर महिमा कोन यांकर रहस्य कोन मु आपण को यूट्यूब के जानिया बहु विस्तार रे जगन्नाथ को महिमा जगन्नाथ दास राजा प्रताप रुद्र को कहिछन ए सब कथा विस्तार रे आलोचना हवा कथा चर्चा हवा कथा एते गुढ़ कथा माने कहिछन लोके कहि दियंती कि श्रीक्षेत्र पुरी धाम एठी माधुर्य नाही एठी खाली ऐश्वर्य अछि तेणु जो माने माधुर्य उपासक से माने पुरी छाड़ी के पळी जान के वृंदावन एठी तो ऐश्वर्य भूमि एठी तो माधुर्य नाही और हमें तो माधुर्य जुगल और राधा कृष्ण को उपासना करछु श्रीक्षेत्र रहिबनि बोली वृंदावन चली जा किंतु महाप्रभु एडे विचित्र ठाकुर यांका भितरे माधुर्य भी परिपूर्ण रूप रे अछि एक क्षेत्र रे जते माधुर्य अछि सेति माधुर्य अन्य को ऐश्वर्य परिपूर्ण जेति कि ऐश्वर्य एक क्षेत्र रे अछि सेति कि ऐश्वर्य भी अन्य को नहीं ठीक गुटी अध्याय रे जगन्नाथंकर तत्व को जगन्नाथ कहନ୍ତି कि हे राजा प्रताप रुद्र ये जो दारू विग्रह देखुछ कि स्वयं राधा कृष्ण मिलित ही कि अछि आलिंगित विग्रह राधा कृष्ण परस्पर जुगल आलिंगन करी कि अछंती और ये श्रीक्षेत्र ये रासस्थली जोठी नित्य रास चली आदौ षट्कोणकं मध्ये पद्ममष्टदलं ततः राधा कृष्णः तदन्तस्थौ जगन्नाथ शरीरकम् षोडशारं ततो ज्ञेयं द्वात्रिंशदनन्तरं
चतुष्षष्ठीदलं ज्ञेयं तत शतदलं नृपः सहस्रदलकं पद्मः नीलशैलसैव हि एतत् क्रमेण विज्ञेयं सप्तावर्णरूपकं यन्त्रं सम्मोहनं नाम भक्तिमुक्तिफलप्रदं जगन्नाथ महाप्रभु की ज्ञान जगन्नाथ दास राजा प्रताप पुत्र हे राजा ये जो श्रीक्षेत्र ये जो नीलचक्र ये नील शैल देखुच ये सहस्र दल पद्म माने हजारे पाखुड़ा थिबा गोटे पद्म आउ ए नील पर्वत उपरे जो महाप्रभु अंतर बेढ़ा रही भीतर बेढ़ा रही ए भीतर बेढ़ा होची शतदल पद्म सहस्र दल पद्म भितरे 100टी दल थिबा गोटे पद्म और से अंतर बेढ़ा भीतर बेढ़ा भितरे जो जगमोहन रही से जगमोहन होते 64 दल पद्म सहस्र दल भितरे शतदल भितरे 64 दल पद्म और से जगमोहन भितरे जो महाप्रभु कलाहाट द्वार अछि जो लंडावर्त क्षेत्र 32 दल पद्म बोली 32 दल पद्म और ता भीतर को जो गर्भगृह में जो पोखरिया जोटी महाप्रभु भोग लागुଛି जोटी निर्माल्य प्रस्तुत होछि महाप्रसाद कणिका प्रस्तुत होछि ताकु 16 दल पद्म बोली आ गुटे रत्न सिंहासन तो अष्टदल पद्म बोली 8टी दल पद्म आ से अष्टदल पद्म गुटे षटकोण यंत्र रे उपस्थित है 6टी कोण थिबा जेमति इंद्री यंत्र थाए अन्य यंत्र माने थाए सेमति 6टी कोण थिबा गुटे यंत्र उपरे से अष्टदल पद्म और सेही अष्टदल पद्म रे ए दारू विग्रह दारू देवता विराजमान अछि क्रम रे एहा जान ए सप्तावरण जदि से षटकोण यंत्र रु सहस्र दल पद्म पर्यंत आप देखिए तो 7टी आवरण षटकोण अष्टदल 16 दल 32 दल 64 दल शतदल और सहस्र दल क्रम रे एहा जान रूप ए सप्तावरण रूप ये बली सप्तावरण भितरे महाप्रभु अंतर्वेद रे अछंती नील अचल जे बोलाई सहस्र दल पद्म से ही एही पुरुषोत्तम सार ए मध्ये प्रभुंक विहार श्री राधा कृष्ण एक होई श्री जगन्नाथ देहे स्थाई राजा एक क्षेत्र नित्य रास स्थली श्री राधा कृष्ण एक होई श्री जगन्नाथ देहे स्थाई राधा कृष्ण एक ही के लीला करती विधि जुग्माक्षरम जुग्मम राधा कृष्ण इति द्वयम विहारं कुरुते नित्यं नीलकंदर मंदिरम ए नीलकंदर भितरे जुग जुग धरी अनादि जुगरु महाराज चली जो रास ना तार आदि अछि ना तार अंत अछि आउ ए अंतर्वेदी रे महाप्रभु को दास रे सखी माने केमती सेवा करूछंती ए कथा विस्तार दे सब तो विस्तार करी होबनी 64 सहस्र सखी माने 64,000 सखी महाप्रभु को सेवा करूछंती राधा कृष्ण को जुगल सेवा चली सिंहासन गते पद्म केसरे रंगलीलया नाना मणिगणा दृष्टा शोभन्ते अष्टनायिका रत्न सिंहासन पद्म केसर रंगलीलया पद्म केसर भलिया अष्टदल पद्म ही रत्न सिंहासन उठीची और नाना मणिगणा दृष्टा अनेक प्रकार मणि जटित हेची दिव्य चक्षुर देखिले चिन्मय चक्षुर देखिले ये देखा जिवो जड़ चक्षुरे देखिले पत्थर देखा शोभन्ते अष्टनायिका
ଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର 8ଟି କୋଣ, 8ଟି କୋଣ ଥାଏ। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଐଶାନ୍ୟ, ଆଗ୍ନେୟ, ନୈଋତ୍ୟ ଆଉ ବାୟବ୍ୟ। এই 8ଟି କୋଣରେ ଶୋଭନ୍ତେ ଅଷ୍ଟନାୟିକା, 8ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଖୀ କୁହ, ଦାସୀ କୁହ, ଚାରିଆଡେ ବେଢିକି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାଁ କଣ? ଲଲିତା, ଶ୍ୟାମଲା, ଶ୍ରୀମତୀ, ହରିପ୍ରିୟା, ବିଶାଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପଦ୍ମା, ଭଦ୍ରା ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ। ସଖୀ କି ଅଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସେବା କରନ୍ତି କାଳ ଦେଖି। ଆଉ 8ଟି ସଖୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଖୀଙ୍କର ଆହୁରି 8ଟି ସଖୀ ଅଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଖୀଙ୍କର ଆହୁରି 8ଟି ସଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିସ୍ତାର ହେଇ ହେଇ ଚତୁଃଷଷ୍ଟି ସହସ୍ରାଣୀ ସେବାୟ କଥିତಂ ଶୃଣୁ ଆସ୍ୱାଦନ ସୁଖାମୋଦಂ ବୈଷ୍ଣବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ। ଏଭଳି ଚତୁଃଷଷ୍ଟି ସହସ୍ରାଣୀ 64,000 ନାୟିକା ସଖୀ, କିଏ ଆଲଟ କରୁଛି, କିଏ ଚାମର ଦଉଛି, କିଏ ତାମ୍ବୁଳ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଖୀଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ସଖୀ କୋଉ ସେବା କରୁଛି ତା ବି ବିସ୍ତାର କରିକି ବତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ନିତ୍ୟ ବିହାର ସ୍ଥଳୀ, ଏ ନିତ୍ୟ ରାସ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ବିସ୍ତାର ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ହେଇନଥାନ୍ତା, ରାସସ୍ଥଳୀ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 18 ବର୍ଷ କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ସବୁ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ବେଶୀ ଭିଡ ବଢିଲା, ଯେବେ ମହିମା ବଢେ, ପ୍ରଚାର ବଢେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ ବଢେ, ତ ବାର ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ, ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଜନ ସାଧନାରେ ଟିକେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଗହଳି ହଉଛି, ବେଶୀ ଭିଡ ହଉଛି ବୋଲି ବଡ ଓଡିଆ ମଠକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ କୁଟିଆ ବନେଇ, ଗୋଟେ ପାଳରେ ନଡା ପାଳ ଦେଇକି କୁଟିଆ ବନେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ କରି ସେ ଭିତରେ ଭଜନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡା ଆସି ସେ ଜାଗାକୁ ଭସେଇ ଦିଏ। ସମୁଦ୍ରର ଘନ ଗର୍ଜନ ସାଧନାରେ ବିକ୍ଷେପ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ନିତ୍ୟ ରାସ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋହଦଧି ଏ ସମୁଦ୍ର ମତେ ବିକ୍ଷେପ କରୁଛି, ବାଧା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ସେଠି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି 7ଟି ଲହଡି ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେ ମଠକୁ 7 ଲହଡି ମଠ ବୋଲି କହିଲେ। 7ଟି ଲହଡ ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 60 ବର୍ଷ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଲା। 14 ବର୍ଷରେ ପିତା ଚାଲିଗଲେ, 18 ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ନିରନ୍ତର 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଗମ୍ଭୀରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୀଳାରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଯେବେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ନିଜ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ 36 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ସେ ସବୁ ଲୀଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁକି ଭଜନ 60 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ ମହାଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଯୋଗାସନରେ ବସିଲେ, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗାସନରେ ବସିକି ସେଠି ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ 7 ପାହାଚ ଦେଇ ଗରୁଡ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଜଗମୋହନ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, କିଏ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, କିଏ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ।
ଯେମିତି ଶ୍ରୀମାନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ତ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗିତ ବିଗ୍ରହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେତେ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ତ ଏଇ କ୍ଷଣି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିଲୁ, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ଏବେ ଜଗମୋହନରେ ଦେଖିଲି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ଏବେ ବଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦେଖିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳା ହେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନଥାଏ। ଭଗବାନ ହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସି ନାନା ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି।